উত্তৰ দিবলৈ আহিছে গুৰখা যা ইফালে যাও নে সিফালে যাও নে লগতে নিয়মে ৰাখিয়ে যাও নে লাগি গৈ ডাঙলে মোক থাপ মাৰিব তোৰ কিয় হৈ আছে সেইবোৰ ভাবিছ ছোৱালী দেখিলে তহঁতৰ মূৰত থাৰ্ড ক্লাছ চিন্তাবোৰ বাঢ়ে ৰ দি আছো তই আৰু তই এইটো ছোৱালী দোকান Đi bay trên đó đó. Nam mô thôi. Con đi lên là sao rồi? Oi, notice tu nak apa dah? एक बात तो मेरे को अगर अंती को मारना है तो 20 रुपए क्यों नहीं मारता है काम हुआ घोड़ा पानी पानी मारने का क्या जरूरत है बोल के जो सिक्योरिटी जमा जो पड़ा इसका कौन अगर माँ का दूध दिया तो एक करके आओ अब की बुर्बक पैसा